मोर बोले ये पंखुड़ी थारी रे हेरियो में मारा मोर बोले जितने बटा दी आवाज आई कि कणावो पिंडू जी थोड़ा रे लकड़ो रे कारण थारा मोर बोले 12 बजे की आवता था डारे आवनो तो भाई के बड़ी મોય ટેકો અમે ફુલાવા દઈશું ઘણાય હરણ થઈ જાય અમે તો ટેકો મોય ટેકો એ લારે મત જો યાર વાત આજે